हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः भगवते श्री जगन्नाथाय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सजनी रे सुभिलानी खोल कीर्तन रथ चढ़ी आसिलेनी रथ चढ़ी आसिलेनी कोला बामन सजनी रे सुभिलानी खोल कीर्तन सजनी रे सुभिलानी खोल कीर्तन मलाई न कहवे तो गाउक गाउची गीत लाइन कावे तो गाउक गाउची गीत किछि न जानिला परी बसिछि कଳାର ଶିକ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ବସିଛି କଳାର ଶିକ भक्त संगे भगवान ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ मणि कांचन ସଜନିରେ ଶୁଭିଲାଣି ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ସଜନିରେ ଶୁଭିଲାଣି ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ରଥ ଚଢ଼ି ଆସିଲେଣି ରଥ ଚଢ଼ି ଆସିଲେଣି କଳା ବାମନ ସଜନିରେ ଶୁଭିଲାଣି ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ସଜନିରେ ଶୁଭିଲାଣି ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। तो आसंता काली आमर ये भागवत महामंच बंद रहिबो कारण ये पीठठारू मात्र 500 मीटर रे तीन रथ महाल द्वितीय जगन्नाथ मंदिर तीन रथ एवं आपणकर हजार हजार जगन्नाथ श्रद्धालु प्राय 4टा ठारू रथ आरंभ करेंगे एवं आमे समस्ते ए माँ मैंने रथ को जी जेहेतु पाख मात्र 400 ए गाँव ए मुंड आ से मुंडे रथ एणु पुलिस सो आरंभ करी आपंकर कलेक्टर पर्यटन समस्ते रोचंती हजार हजार जनसंख्या एमती जनसमुद्र हो तीनोटी रथ होती आमर द्वितीय जगन्नाथ मंदिर भाव में ये अभड़ा तैयारी चली देउल पुरी देउल भली देउल से अनुकूल देउल तैयारी कराई एवं लक्ष्मी मंदिर विमला मंदिर गणेश कांची गणेश बट गणेश कल्पवट सबू अच्छी पूर्व थिला मालिका वर्णित यही पीठ एणु तीन रथ एवं चली आसंता काली आज बोधे कार्य सरीगला एवं आसिली मुझे आसंता काली रथ चलो एणु माँ मैंने समस्त रथ को जीवे एणु आसंता काली आम ये भागवत आलोचना बंद रखिबू से दुखित। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। कौन है आलोचना को आसवा जितेबले बालीकुदे बसिचंती जितेबले चिंता कले राधा चिंता कले कहले हे ए बाली पाखे बसचे बाली तो सरू बाली देख लो बाली रे का पाद पड़थब कि निधुवन निर्मम बालुका कूले विषदर्शन चरणारविंद निष्करणे भ्रमण अटभ्या राई कहे सुन प्राण आमार हत ज्ञान हत ज्ञान हत ज्ञान निमल सुसंचवाली बन निश्चय पड़ब जे श्रीचरण
କହିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ଶୁଣ କ'ଣ ନା ଶୁଣିଲୁ ଆସିବେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ରାଇ କହିଲେ ଶୁଣ ରମା ଏବଂ ଯେ ଦୂତିକା କହିଲେ ସମସ୍ତେ କାମ କର ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ନା ହଁ ବାଲିରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲାଣି ତମେ ଯାହା ଏଟା ସରୁ ବାଲି ପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ତ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ଦେଖିଯିବା ଧରିଦେବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ଯିବେ କୌଣସି ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଖୋଜିବା ଚାଲ ରାଧା କହିଲେ ଯେ ଯେଦିକେ ଗଲେ ନାରାୟଣ ପରିଣ ଥିବ ଶ୍ରୀଚରଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାଦୁକା ଖୋଜ ଗୋ ଯାଇ ବ୍ରଜବାଳୀ ଭେଟ ପାଇବା ବନମାଳୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାଦୁକା ଯେତେବେଳେ ରାଧା କହିଲେ ସୁବୁଧି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଇ ଅଛି ଗୋପୀ ସେ କ'ଣ କହିଲା ସୁବୁଧି ବୋଲନ୍ତି ଗୋ ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ବନରେ ଛନ୍ତି ଋଷିଗଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ସିଦ୍ଧ ଗୋବିନ୍ଦ ପଡ଼ିଯେ ଥିବ କେତେ ପାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମ୍ଭର ନାହିଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁବୁଧି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ରାଇ ତମେ କହିଦେଲେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯାହା ଖୋଜିବ ଇଏ ବନରେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି କେତେ ମୁନି ଋଷି ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ରୁଚିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆମର କ'ଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତମ ଭଳି ରାଧା କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିନା ଆଉ ରାଧା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସ୍ୱସ୍ତି କଞ୍ଚାମ୍ବ ଶୁକଣ ଧ୍ୱଜାରବିନ୍ଦ ଚକ୍ରାଙ୍କୁଶ ଜବ ସୁରେଖ ପବିତ୍ର ବାମେ ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରିକୋଣ ଘଟ ସମ୍ବର ମତ୍ସ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଦକ୍ଷସ୍ପଦେ ଧନୁଷ ଗୋଷ୍ପଦ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ରାଧା କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅଙ୍କ ন শ্রীকৃষ্ণ পায়ে অষ্টাদশ চিহ্নতায়ে অষ্টাদশ চিহ্নতায়ে অষ্টাদশ চিহ্নতায়ে আর শঙ্খ চক্র আদি লইয়া চক্র আদিলয়া আউ অন্ত ন পায়েছে শিব ব্রহ্মাদি সকল দেব ব্রহ্মাদেশ সকল দেব ব্রহ্মাদেশ সকল দেব অন্ত ন পায়েছে শিব ব্রহ্মাদেশ সকল দেব ব্রহ্মাদে সকল দেব ব্রহ্মাদেশ সকল দেব আউ তুমে কেন ভুলিব আয় তুমে কেন ভুলিব আয় আগ সহিম আগ সহি আগো সাহিম আগো সাহি রাধা কইলে কইলে হে বুকাগ্রে তেমে আমি জানিপারিব না শুণ অষ্টাদশ পাদ চিহ্ন পড়িথিব শঙ্খ চক্র আদি থিব হ্যাঁ কোন কইলে না জব স্বহস্তক অষ্টকোণ সব পবিত্র রেখা চিহ্ন দক্ষিণ পাদরে বিদ্যমান থিব ত্রিকোণ মৎস্য বিন্দু শঙ্খ ধনু অটই ঘট রেখ চন্দ্রার্ধ গোষ্পদ যে মধ্যে শোভা দুষিব বাম পাদরে চিহ্ন আস যা খোঁজিব যা যা খোঁজি খোঁজি আসি আজি মতে কুহ ঠাকুরাণীଙ୍କ আজ্ঞা ঘেনি গোবিন্দ বাহার হইলে কামিনী গোবিন্দ মনে আনন্দ হই পুণ গোবিন্দ প্রবেশ হেলে বৃন্দাবন গোবিন্দ বৃন্দাবন বালি মধ্যে আଜି খোঁজুচন্তি যাই কিছু বাট খোঁজি খোঁজি আজ দেখিলে যাইতে বহুত দূর
ମାଧବୀଲ ତାର ତଲ ମାଧବୀଲ ତାର ତଲ ମାଧବୀଲ ତାର ତଲ ଆଉ ପଡ଼ିଆଛେ ଶ୍ୟାମର ଚରଣ ପଡ଼ିଆଛେ ଶ୍ୟାମର ଚରଣ ସର୍ବଗୋପୀ ଧରା ଧରି ହଇଆ ପଡ଼ିଲ ମାଡ଼ି ହଇଆ ପଡ଼ିଲ ମାଡ଼ି ହଇଆ ପଡ଼ିଲ ମାଡ଼ି ଦରିଦ୍ର ପାଇଲ ଯେହ୍ନେ ଧନ ଦରିଦ୍ର ପାଇଲ ଯେନେ ଧନ ଗୋପୀଗଣ ହେ ଗୋପୀଗଣ ଗୋପୀଗଣ ହେ ଗୋପୀଗଣ ଦାଦା ଗୋପୀଗଣ ହେ ଗୋପୀଗଣ ଗୋପୀଗଣ ହେ ଗୋପୀଗଣ ଏ ଦରିଦ୍ର ପାଇଲ ଯେହ୍ନେ ଧନ ଗୋପୀଗଣ ହେ ଗୋପୀଗଣ ଗୋପୀମାନେ ଆଜି ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଦ ଚିହ୍ନ ପାଇଗଲେ ଆଜି ମୋଟାମୋଟି ଚଢ଼ା ଚଢ଼ି ହେଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ଚକ୍ରମାନ ସବୁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ସବୁ କହିଥିଲେ କିଏ ରାଧା ସେଇ ସଂକେତ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ହେଇ ଗୋପବାଳୀ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବନମାଳୀକୁ ପାଇବା ଯାହା ଯାହା ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ କହ ଆଗେ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ସେ ଜାଣିବେ ଏଣୁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କ'ଣ କହିଲେ ମଦନା ବୋଲି ସହଚରୀ ମଦନା ବୋଲି ସହଚରେ ପାଦ ଚିହ୍ନିଲା ଆଗ କରି ପାଦ ଚିହ୍ନିଲା ଆଗ କରି ଏ ଧାଇଁଲା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଧାଇଁଲା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ରାଧାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜଣାଇ ରାଧାଙ୍କ ଚାମୁରେ ଜଣାଇ ଶୁଣ ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଶୁଣ ଶାରଦ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ସଂକେତ ଅଇଲି ମୁଁ ଦେଖି ସଂକେତ ଅଇଲି ମୁଁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଆସଗୋ କରିବା ଦର୍ଶନ ଆସଗ କରିବା ଦର୍ଶନ ଏଣୁ ମଦନା ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଧାଇଁଲେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ବୁଲିଲେ ଆଜି ସେ ଚରଣରେ ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳ ଦେଇ ଆଜି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇ ଆଜି କ'ଣ କଲେ ନା ହେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଯଦୁନାଥ ଜଗତ ଅନାଥର ବନ୍ଧୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ସିନ୍ଧୁ କେନ ଅପରାଧ କୃତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ତ୍ୟକ୍ତା କୃତଂ ବ୍ରଜ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୂର୍ଚ୍ଛତେ ନଃ ନାମ ଲୟା ଗୋପୀନାଥ ହୋଇଲୁ ଗୋପୀ ଅନାଥ ହୋଇଲୁ ଗୋପୀ ଅନାଥ ହୋଇଲୁ ଗୋପୀ ଅନାଥ ଏ କୁଥାଇ ଯାଉ ବନର ଭିତର କୁଥାଇ ଯାଉ ବନର ଭିତର অবোধ ওলাই মন নিশ্চয় হরাইলু প্রাণ নিশ্চয় হরাইলু প্রাণ নিশ্চয় হরাইলু প্রাণ আউ কেমনিতে ধরিবু শরীর মনিতে ধরিবু শরীর রঙ্গাধর মো রঙ্গাধর রাজা হে রঙ্গাধর মো রঙ্গাধর এ কেমনিতে ধরিবু শরীর ଗୋପୀମାନ ସେ ପାଦକୁ ଆଜି ପୂଜା କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ଏଣୁ ତାପରେ କହୁଛି ଆମେ କ୍ଲିପ ଦେଖିବା ଏବେ ତ ସମୟ ହେଲାଣି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ପୁଣି ସେହି ଅନନ୍ତ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ପୁଣି ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् वा भवेत् शान्तिः 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 जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ हरिं तत्सत् हरिं तत्सत् हरिं तत्सत् Right.